Welcome to Jababeka Industrial Estate, the biggest modern industrial estate in Southeast Asia. The story began in 1989 with massive development in Cikarang, where nobody else saw the hidden potential. After 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for any type of enterprise. Now, it becomes a vital economy zone for Indonesia. Jababeka Industrial Estate has been trusted by more than 2,000 enormous multinational and national companies from 30 countries. Jababeka Industrial Estate is the most complete industrial zone with various world-class facilities to gather all essential needs of modern industrial businesses. Moreover, it also supported by modern and mature infrastructures such as for exit tolls, access, and transit-oriented development. It designed a smart, eco-friendly industrial estate and ready to embrace the IoT and Industry 4.0 era. With all the supporting aspects for business and individual development, such like the presence of President University and ICT, which reliable to provide qualified human resources. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that now consists of commercial and retail centers, healthcare facilities, 24-hour security, and fire station support. The entire essential and solution for business could be accommodated in Jababeka Industrial Estate, the biggest smart industrial estate in Southeast Asia. Selamat pagi dan salam hangat untuk para hadirin yang sudah bergabung, baik melalui Zoom online di pre-launching Jababeka Halal, Biotech and High-Tech Industry Clusters, Jababeka E-Commerce Industrial Park. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Perkenalkan, saya Catherine selaku MC pada pagi hari ini yang akan membantu Bapak dan Ibu semua di acara hari ini. Baik, di pagi hari yang cerah ini kita akan menyimak bersama bagaimana Jababeka Industrial Estate merespon perkembangan industri 4.0 lewat pre-launching clusters ini. Hari ini akan kita saksikan bersama kawasan baru dari Jababeka Industrial Estate yang akan menjadi terobosan baru dalam pengembangan industri di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan acara hari ini, saya hendak mengucapkan selamat datang kepada Director of PT Jababeka Tbk, Bapak Yanto Wihadi, Vice President Director of PT Jababeka Tbk Bapak Cahyadi Raharja, Managing Director of PT Graha Buana Cikarang Mr. Mark Busley, Managing Director of Cikarang Inland Port Bapak Benny Wonardi. Selamat pagi Pak. Director of Cikarang Inland Port Bapak Nur Yusuf. Selamat pagi Pak. General Manager Jababeka Industrial Estate Sales and Marketing Bapak Rudi Subrata. Director of Unilever Logistics Bapak Roland Polaroid, Vice President of Telkomsel IoT Bapak Alfian Manulang yang hadir melalui online Zoom, Presiden Director of Pegencom Bapak Larasetyo Wibowo. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan bergabung. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan kita di
pre-launching Jababeka Halal, Biotech, and High-Tech Industry Clusters. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada tamu-tamu kehormatan yang telah bergabung di acara ini, online maupun offline. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah semuanya. Baik, perlu diingatkan bahwa telah tersedia di meja Bapak dan Ibu semua yang hadir melalui offline amplop masker. Jika Bapak dan Ibu hendak ingin minum atau makan cemilan yang tersedia, dapat menaruh masker yang digunakan di amplop agar tetap higienis. Dan juga tetap menggunakan masker sampai akhir acara untuk menaati protokol kesehatan. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, saya undang Director of PT Jababeka Tbk, Bapak Hianto Wihadi, untuk memberikan opening speech-nya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Hianto Wihadi, saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mr. Erkan Kivart, Chief Commercial Counselor Turkish Embassy. Thank you for coming. And then Mr. Burak Aki, Commercial Counselor Turkish Embassy. And Mr. Nakasawa Minoru from Citro, thank you for coming. Mr. Yang Sidong from Lotte, and Pak Setiawan Marzuki, our founder from Jababeka, dan juga Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangan pada pagi hari ini untuk mengikuti acara pre-launching cluster Jababeka Halal, Biotech, dan High-Tech Cluster. Jadi Jababeka sudah berdiri selama hampir 30 tahun, dimulai dari tahun 90-an, membangun kawasan industri Jababeka di Cikarang, yang saat ini sudah seluas 5.600 hektar. Kemudian berkembang, kami Jababeka membangun klaster-klaster kawasan industri lain di kota-kota lain, sehingga saat ini Jababeka Group mempunyai proyek. Yang pertama adalah tadi di Jababeka Cikarang, seluas 5.600 hektar. Kemudian kita membangun kawasan industri di Jawa Tengah, di Kendal, bekerja sama dengan Sembawang Corporation Singapura, seluas 2.200 hektar, yang sekarang ini mendapatkan fasilitas Special Economic Zone. Kemudian setelah itu kami juga mempunyai proyek di Tanjung Lesung yang mempunyai fasilitas juga sebagai Special Economic Zone untuk turisme seluas 1.500 hektar, di mana saat ini sudah hampir sekitar 20 investor yang sudah berinvestasi di Tanjung Lesung. Kemudian perkembangan berikutnya lagi adalah kita membangun kawasan turisme dan perikanan di Pulau Morotai, North Maluku, seluas 15.000 hektar, di mana proyek Morotai ini juga mendapatkan fasilitas sebagai Special Economic Zone. Jadi Jababeka Group saat ini mempunyai 3 proyek yang mempunyai fasilitas Special Economic Zone. Jadi dengan perkembangan ini, kita sekarang pagi hari ini kita akan mulai pre-launching untuk ekspansi di Jababeka Cikarang untuk pengembangan hampir seluas 500 hektar. Jadi dari awal 5.600 kita akan bertambah seluas 500 hektar. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan
penjelasan yang lengkap mengenai detail proyek pengembangan di Cikarang. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang offline maupun online. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih pada Bapak Hyanto atas opening speech-nya pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Hyanto. Baik, selanjutnya saya undang Bapak Benny Wonardi selaku Managing Director of Cikalong Inland Port untuk memberikan short speech pada pagi hari ini. Kepada Bapak Benny, saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Benny. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Benny. Ditugasin saat ini untuk Cikarang Tripod. Jadi saya barusan pagi ini juga diminta untuk bicara sedikit mengenai tripod, fasilitas tripod maupun infrastruktur yang ada di kawasan industri Jababeka. Jadi tripod sendiri usianya saat ini sudah 11 tahun. Kita mulai di kawasan Jababeka tahap 3 dan saat ini sudah kurang lebih 600 perusahaan baik di dalam Jababeka maupun di luar kawasan Jababeka sepanjang koridor Bekasi sampai ke Jawa Barat telah menggunakan tripod kami. Jadi Cikarang Tripod merupakan satu-satunya tripod yang mempunyai kode pelabuhan internasional. Jadi saat ini kalau kita mau import maupun ekspor kontainer itu ada pilihan. Apakah berhenti secara bill of lading, itu berhentinya di Tanjung Priuk atau mau berhenti di Cikarang Tripod. Jadi pemeriksaan bea cukai, karantina itu semuanya tidak ada di Cikarang. Jadi saat ini di dalam kawasan industri Jababeka ada juga kantor bea cukai, kantor Nadia bea cukai sudah tersedia di kawasan industri Jababeka. Jadi pengurusan aktivitas ekspor maupun impor sudah sangat terintegrasi terhadap industri. Begitu juga fasilitas penunjang lainnya semacam MC container. Jadi ada 3 operator yang di kontainer itu pun sudah tersedia di Cikarang. Jadi itu sekilas mengenai Cikarang Dry Port. Dan kalau juga ada pergudangan, kurang lebih saat ini gudang yang tersedia yang sudah ada juga di sekitar Cikarang Dry Port total kurang lebih hampir 400.000 square meter warehouse. Apakah itu gudang umum, gudang spesial untuk free trade zone, itu pun sudah tersedia. Jadi itu sekilas mengenai Cikarang Dry Port. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Benny atas short speech-nya pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Benny yang meriah. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari Bapak Rudi Subrata mengenai Jababeka, kawasan terbaru Jababeka, yaitu Jababeka Halal Industry Cluster, Biotech Cluster, and High-Tech Cluster. Saya undang Bapak Rudi Subrata selaku General Manager Jababeka Industrial Estate Sales and Marketing. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Thank you very much for your kindly supporting for us. We are very highly appreciate your coming in here. My friend, my brother, my tenant. Today, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Jababeka mempunyai terobosan terbaru, klaster-klaster yang kita sedang persiapkan untuk mengantisipasi the new normal actually ya. Jadi because of the pandemic, we have revision our business plan to this cluster. Jadi kalau mohon kami boleh sharing why we want to create this cluster. Karena kami itu Jababeka sudah berdiri selama 32 tahun. 32 years is not a short time but it's a long time. And we have consistently and commitment to support our tenant and our
customer. Nah, why? Pertama-tama kenapa kita mau launching yang namanya Halal Industrial Park? Karena di JBK sendiri itu sudah punya sekitar 15 sampai 20 industri yang sudah memperoleh sertifikasi halal. Nah, ini kami mau coba untuk mengumpulkan ya, mungkin nanti vendor-vendornya atau apanya yang akan bergabung di JBK Industrial Halal ini. Kedua, akan ada yang namanya biotech. Biotech ini juga kami punya beberapa customer yang already established in our industrial estate, pharmaceutical, food and beverage. Ini yang akan kita akomodir. Yang terakhir adalah high-tech industrial park. Oke, wah, terima kasih, thank you very much Pak Roland from Unilever. Thank you very much for your kind coming in here. This. Oke, mungkin kita mulai dengan videonya ya untuk JBK JBK e-commerce industrial park ini. Silakan untuk videonya. Welcome to Jababeka E-commerce Industrial Park. We will bring you to the future with unlimited opportunities. The game changer for industrial estates in Indonesia. This is Jababeka's Halal Biotech and High-Tech Cluster, the industries of the future. Jababeka Halal Industrial Cluster, Jababeka Science and High-Tech Cluster, Jababeka Biotech and Herbal Industrial Cluster, Jababeka Startup Cluster, a solution that accelerates the fast-growing industry towards evolution at a glance with premium facilities. We believe the best way to create a future is to create with our philosophy, think big, start small, and move fast. High appreciation to our strategic partner, Accelerator. Together, we are unleashing a new era of future industries with Jababeka's Halal, Biotech, and High-Tech Clusters. Are you ready to join us? Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai presentasinya ya. Mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana kami ini, dasar-dasar kami ini, we want to launching or release the new industrial cluster. Oke, yang pertama, Jababeka Halal Industry Cluster. Kami mempunyai cita-cita untuk membuat satu cluster di Jababeka ini yang Halal Industrial Cluster. Dan kami sedang proses untuk sertifikasi halal. Sekarang mungkin mudah-mudahan dengan bantuan Bapak-Bapak dari BPPJH, KNEC, dan dari LPKPUI, mudah-mudahan bulan depan kami memperoleh we receive the certificate of halal. This halal certificate is including our clean water treatment plant. So we hope that someday when this cluster is already established, the clean water will be already certified of halal. First, second, with your permission, Pak Beni, sekarang Tripod we will ongoing for halal certificate. And this is a breakthrough of our industrial estate. This is one of our reason ya, kenapa kita mau launching halal industrial cluster, biotech and science cluster, dan high tech
Karena kami sudah mempunyai fasilitas infrastruktur yang luar biasa. This is only in Jababeka. We have own power plant, Bekasi Power. Second, we have Cikarang Inland Port. This is the one and only inland port in Indonesia. And this is the facility that we can explore this cluster. And third, kita sudah punya, we already established our fiber optic networking in our industrial estate. So this is the three infrastructure, the main reason for infrastructure to establish this cluster. This is the halal industrial cluster. Next. One of our product, our subsidiary PT Mitra Pengembangan Kawasan already have the beras Gohan certificate of halal. This is maybe we can this is in this season we promote to beras Gohan. When someday somehow we can export to Turkey, we can export to Japan, or we can export to Korea, and use Cikarang Depot for our export import. This is Gohan rice, yeah. Next, this is the certificate for the halal of beras Gohan. Okay, next. And this is our tenant is already in Jababeka who have already halal certificate. Thank you, Pak Yohanes. Thank you. And next, this is our roadmap for establish the Jababeka Halal Industrial Cluster. And this is the planning. Maybe we hope we need your prayer, all our guests from offline and online. Hopefully, end of April we can receive the certificate for Halal Jababeka. Okay, next. Now this is appreciation from China Organizing Committee of China International Muslim Enterprise Summit Forum that Jababeka will receive the halal certificate. Terima kasih Pak Irwan for your supporting. Okay, next. Maybe after this we have a short speech from the China Muslim organization. This is our product. This is Smart Manufacturing Hub. One of our product to support the industry 4.0, because in this SMH the feature is already include the EV charger and solar panel, and we already collaborate parallel with the Telkomsel 5G and our friend from others to support this Smart Manufacturing Hub as our showcase for the smart factory. Already we have the MOU with Telkomsel 5G. Okay, next. Nah, because of the pandemic, last time kan we know small medium enterprise, but now already changed, become startup. So the wording is already changed. Last time it's UKM, now it's startup. This is the product we prepare for startup business. Then we already building is in our cluster, small cluster. We call it Jababeka E-commerce Digital Hub or Jedi Hub, like Star Wars. It's a very strong name. Okay, next. Nah, this is the Jababeka Biotech Industry Cluster. Okay, next. Nah, this is our dream to make manufacture of pharmaceutical and related product in one small cluster, and then manufacture of professional medical, scientific, and measuring device or parts in small cluster. And the third cluster is research and development to support pharmaceutical, biopharmaceuticals, and nutraceuticals in Indonesia. This is, I think, if we need your support, if established in this our Jababeka, maybe the first time we have the Jababeka Biotech Hub in Indonesia. The first time in Indonesia. And then after this, nah, I just learned from my senior, from Pak Yohanes, Pak Krisdanto from the Desa. Part one biotech is the herbal industry. Herbal industry is important to us. And it is part of biotechnology. We have supporting from Pak Charles Serang. He is
now joined online from Hawaii, and he is our expertise for the national herbal. With his support, we will build inside of the Jababeka Biotech one small cluster called Jababeka Herbal Industry Cluster. This is maybe the first time in Indonesia. Thank you. Next. After this, Pak Charles will give the short speech. And this is the 3-in-1 building. Now maybe we must change the name, not 3-in-1 but 4-in-1 here, because one is in here. We can put the showroom, showroom for our product. Okay. Next. This is part of the product for startups ya, but for UKM. Okay, next. And the last is the Jababeka High-Tech Industry Cluster. What is Jababeka High-Tech Industry Cluster? Okay, we have a dream like this here. We have digital sky, flight Wi-Fi, drone logistics, drone surveillance, drone aid. This is we already have the discussion with our friend from ICEA. ICEA is the aerospace company from Spain. After this, the CEO of ICEA will give the short speech from Spain to support the drone digital sky. This is the digital cloud area, VR Live Stadium. This is we setting before the metaverse booming so probably, and it's proven now become the metaverse. Now this is our dream to make this cluster: digital transportation, digital community, digital manufacturing, and of course the center. Okay, next. This is one of our product, this space block to support our industrial estate. Okay. Okay, thank you very much. We are please back to the okay. This is our supporting team to establish our cluster. Of course, we need President University to support the manpower to all this cluster. Second is ICTEL, our fiber optic company, subsidiary of Jababeka. Third, of course, Kalang Dryport. And not the least, but not last, is Fab Lab. Yeah. Fab Lab is our fabrication lab. This Fab Lab is some institution to prepare the company who want to implement the IO0 in our industrial estate. So, and Bapak Ibu semua, we are in here because of Presiden TV, our media partner. And this Presiden TV is always support us, joining in our talk show, online talk show every time. Okay, thank you very much for my time. Thank you. Konnichiwa. Baik, terima kasih Pak Rudi atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rudi. Pak Rudi Subrata. Baik, selanjutnya. Dengan pre-launching Jababeka Halal Industry Biotech Industry High-Tech Industry Cluster ini pun membuktikan keseriusan Jababeka Industrial Estate dalam menyambut era industri 4.0 di Indonesia. Dan hal ini juga menunjukkan Jababeka Industrial Estate mendukung mimpi industri baik melalui industri halal, industri biotech, dan industri high-tech. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan short testimony singkat dari Bapak Roland Polaroid selaku Director of Unilever Logistics. Kepada Bapak Roland, saya persilahkan. Good morning, everyone. It is my pleasure to be here with all of you. I think this is my first external engagement after 2.5 years. I just came back to Indonesia late last year because that time the border are still closed, but they got open. Me and my family got back, so I'm delighted to meet all of you here in person. Been a while that we are not have this kind of presence. Having said that, let me introduce myself before I give a little bit short testimony. My name is Roland Polaroid.
I've been working in Unilever. This is my 4th year. Previously, I got engaged in other industry, helping the companies like Nestle, Procter & Gamble, and others. So in Unilever, I started my career as a beauty and personal care planning director, then moved into logistic director around 3 years ago. So the relevant business context that I probably wanted to share some perspective to all of you here is that we are very happy to have our factory and distribution center network in the Cikarang. We have been there more than 20 years. We have an annual spend more than 100 million euro, and one of our DC in Cikarang is one of the biggest DC in Asia. It's a 13 times football field, top 3 Unilever globally. So we are really comfortable to have a presence of our operations in Cikarang. So talking about Jababeka, maybe we need to look back like 20 or 25 years ago when the Unilever was not as big as today. Despite some of the media news that you see over the last like 12 months, our result was not that great. But if you look at the long term, like 20 years ago, we were grown so much. And we were grown from the... Oh, okay, can you hear me? I'll just continue. Okay. So we were grown so much from many categories, from the personal care, getting into beauty, foods, home care. Maybe and hopefully all of you here have at least one of our brand in your household or in your pantry. So we feel fortunate to be able to serve Indonesian consumers. Last year was the 88 years. 88, if you are Chinese, you know that this is a good numbers, double infinity. So the growth has been supported by many business factors. One of it is actually Jababeka, and I'll tell you why. First of all, when you get into a business, you need to have some stability. You need to have some security for doing business. Cikarang is one of the national vital object where the tenant sort of like protected from any disruption. So there is one assurance that we have operations in Cikarang and we can sort of like doing business comfortably there. Second, it is strategically located as what we rightly say is in the right center of gravity. So in logistics or in operations, the way we study the center of gravity is we look at where is our customer, where is the demand, where is our sourcing, where is the port and other infrastructure, and we feel that Cikarang is the right location for us to do the business. It's closer to the customer, it's closer to the highway network, it's closer to the port, and also from the import sourcing. So that's the second one, because when you have the operation at the center of gravity, your cost is optimized, right? You don't need to spend more money to deliver your products or to import this thing and then got the extended or unnecessary hidden costs. That's the second one. The third one is the industrial relations. We feel fortunate, for example, case in point last year, when we drive a vaccination agenda, the Jababeka team is very supportive on our vaccine. Even Unilever is fortunate to have Pak Jokowi to have a vaccine gotong royong. First implementation is right inside our factory, and that's also the help from the Jababeka. So with these three, it's just a few examples why Unilever feel blessed to have the business partner like the Jababeka. So if we look at the future opportunities, I think some of this has been explained before. We see that more and more business is going into more sustainable business. In Unilever, we make our public commitment to reduce carbon emissions in 2030, and it's very aggressive commitment. You can see it in our website that unfortunately, maybe the progress in particularly in the Indonesia market is not as to the level that we expected. Just yesterday, I had a call with some of our potential partners from UK, from North America, from China. They really need help from the government support, and if Jababeka can become like our partner in helping to influence the government on driving this agenda,
this is the big opportunity. A few months ago, I was in some area that we can explore how do we drive the EV, electric vehicle for, let's say, Cikarang factory and distribution center network. Nobody does this in Indonesia. And maybe ASEAN also not much. I know Thailand and Philippines to some extent, they are already piloting this. But I think Indonesia needs to become a first mover on this one. And Jababeka and Cikarang area could be the opportunity for us to do this for the first time in Indonesia. Second, on the solar panel and many other green energy, how can we accelerate the progress into like 3 or 5 years ahead of our target? So again, Jababeka has the opportunity to influence and help us. We were discussing with some of our startup and business partner, how can we accelerate more and more our facility is coming from the sustainable business, or what we call the sustainability agenda. So that is probably the two biggest opportunities that I've seen, but we were happy with Jababeka and we continue to look forward to partner with them. Thank you so much. I will be around if you have any questions, chat around the business or the partnership that we have with Jababeka. We'll be happy to do so. Thank you. Thank you very much, Mr. Roland. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Mr. Roland. Dan saya akan memberikan ucapan selamat datang for Mr. Marcus Lee as a Managing Director of PT Graha Buana Cikarang. And also Bapak Cahyadi Raharja yang sudah hadir pada hari ini di acara pre-launching kita. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan testimoni kepada tamu-tamu kehormatan semua yang telah berjoin dengan kita online maupun offline. Saya undang Bapak Charles Serang selaku Pakar Jamu Nasional and Advisor PT Jaya Mitra Kemilau yang hadir bersama kita melalui online Zoom. Kepada Bapak Charles Serang kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sore di Honolulu, Hawaii. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Khususnya untuk Pak Yanto Wihadi, Pak Rudi Subrata, dan juga Pak Cahyadi Raharja yang saya sayangi, saya cintai nih, karena kan kawan-kawan kita semuanya nih. Satu kebanggaan bagi saya melihat bahwa adanya satu program yang luar biasa pada hari ini, adanya pre-launching of Jababeka Halal plus biotech dan high-tech-nya cluster ya. Saya rasa ini satu terobosan yang sangat luar biasa dan mungkin the first and the only one in Asian countries. Dan saya merasa sangat terima kasih kehadiran saya ini bisa memberikan satu support full khususnya untuk jamu ya. Di sini jamu terus terang aja selama ini di bawah kesehatan yang mestinya industri lah yang harus berperan. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan pada hari ini bisa memberikan satu angin segar bagi pengusaha-pengusaha jamu sekaligus juga yang untuk meningkatkan kualitas jamu yang saat ini memang terus terang aja bermasalah bahwa mutu jamu ini harus kita pertahankan untuk bisa go international. Saya di Hawaii ini juga ditemani oleh kawan saya yaitu adalah senior leader for foreign investment Mr. Richard Lim yang kebetulan dia juga dekat sekali dengan beberapa investor di mainland yang bisa nanti memberikan beberapa semacam komentar apa sih yang perlu diperlukan untuk pengembangan satu program yang luar biasa di biotech ini yang perlu kita kaji bersama. Karena di USA sekarang ini, biotech merupakan satu program yang sangat diperlukan. Dan memang terus terang aja, kendala kita selalu adalah satu program land, tanah yang terus terang aja yang betul-betul diperlukan untuk pengembangannya. Dan saya melihat beberapa sekolah-sekolah di universitas di Amerika pun juga memerlukan satu program besar untuk pengembangan biotech. Dan nyatanya memang kendalanya selalu adalah landscape-nya. Dan di sini Jababeka memberikan satu kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya untuk bisa
mendorong, menarik investor, termasuk dari beberapa program di Amerika yang bisa mungkin dibantu dengan teman-teman kita. Kebetulan saya juga dekat dengan keluarga dari Mr. Obama, ex-USA Presiden, yang bisa memberikan support juga. Mudah-mudahan bisa kita undang bersama untuk datang ke Jababeka. Siapa tahu ya, kami tidak dekat sekali dengan Ibu Maya Sutoro, itu adalah adiknya Pak Obama. Dan untuk hari ini mungkin kebetulan beliau lagi di mainland, kembali mungkin akhir bulan, dan saya akan memberikan beberapa support kepada beliau untuk bisa mengetahui apa sih program pre-launching of Jababeka ya. Dan sebelumnya saya akhiri hari ini, saya juga mengharapkan sukses selalu. Selamat, congratulations for the pre-launching of Jababeka's Halal and Biotech and High-Tech clusters, and hopefully that everything goes well. And before that, I would like to present it to Richard Lim to give a speech. Thank you. Hello from Hawaii. I'm delighted to hear from Dr. Charles Ong, to hear about Jababeka's development of the industrial park and the real estate and the biotech. It's so amazing to hear what is happening in Indonesia. It's kind of unfortunate that we're going through this COVID pandemic situation right now that has affected so many countries and also the different states. And even in Hawaii, we have so many tourists that normally comes here, and because of the pandemic and the troublesome of the airline not flying to certain places, so we miss seeing a lot more people. But I told Charles that since I learned about the Jababeka development, I'd be most happy to come to Indonesia to look at what is being done there, and I'm quite impressed. The other point that I wanted to make was that actually I've been working with a company out of Minnesota. They're actually a developer and management of biotech, and it's been really very successful. And because of that, I was trying to bring it into Hawaii, and we are currently in negotiation with the University of Hawaii to bring about a biotech. The reason for that biotech is basically when there's so many graduate PhD students or entrepreneurs that come out of the university, they need a place to start a new business or an opportunity to have the facility to help them develop the product. So I'm thinking also, since you are working on a biotech, it may be a good idea for us to maybe bring some new ideas to Indonesia as well, and in working maybe with President University in some of your graduate students who are in research. There's also a possibility that you can develop new drugs that would, fight COVID-19, for instance, or there are other products in electronics. Or the whole idea for having a biotech is giving the opportunity to the university graduates to become entrepreneur and to develop new products for the future. And with that, I think, I don't want to hold up everybody else. I'm sure there are other speaker that's going to be able to talk more about different projects. With that said, I look forward to coming to Jakarta and maybe meeting everybody and helping to see if we can bring about new product or new ideas to the industry. And thank you so much for having me on board. And thank you, Dr. Ong. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Mr. Charles and also Mr. Richard for the short speech. And selanjutnya kita akan lanjutkan short speech dari Bapak Alfian Manulang as the Vice President of Telkomsel IoT. Kepada Bapak Alfian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Catherine. Yang saya hormati Director of PT Jababeka, Bapak Yanto Wihadi, Vice President Director Jababeka Tbk, Bapak Cahyadi Raharja, Vice President of PT Graha Buana Cikarang, Bapak Suteja S. Darmono, Managing Director PT Graha Buana Cikarang, Mr. Marcus Lee, Managing Director Cikarang Inland Port, Bapak Beni
Bu Nardi, Director of Cikarang Inland Port, Bapak Nur Yusuf, dan General Manager Jababeka Industrial Access, Bapak Rudi Subrata, dan juga seluruh perwakilan tenan panelis yang ada di lokasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, selamat datang dan bergabung di virtual event pre-launch of Jababeka Halal Biotech and High-Tech Cluster. Saat ini kita berada di era kemasan di bidang teknologi komputer, di mana disrupsi teknologi menyebabkan sektor bisnis meningkat dari risetnya dari 14 triliun US dollar di tahun 2020 menjadi 210 triliun US dollar di 2030. Dalam hal ini teknologi seperti artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, blockchain menjadi pilar terbesar dan berkontribusi dalam perkembangan ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Manulang, saya Vice President Internet of Things Telkomsel. Saya di sini untuk mempersiapkan Bapak Ibu juga dalam memasuki era kemasan dari teknologi komputer ini. Telkomsel terus memperkuat kerjasama ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan implementasi pemanfaatan teknologi, terutamanya adalah di sektor industri atau industri 4.0. Hal ini sejalan dengan strategi Pak Jokowi di mana dalam Indonesia Digital Economic Roadmap Industri 4.0, sektor industri yang lebih didorong untuk mengadopsi teknologi digital ini dan pemanfaatan teknologinya seperti 5G, cloud, computing, artificial intelligence. Belum lama ini juga Telkomsel telah menjalin kolaborasi dengan Jababeka berupa 5G untuk mendukung industrial park dan ekosistem di sekelilingnya dan menghadirkan 5G fixed wireless access pada demo showcase di industrial Jababeka, termasuk di 5 Lab Jababeka, dan dalam hal ini kami mensupport pre-launch Jababeka Halal Biotech dan High-Tech Cluster. Manfaatnya banyak yang bisa dirasakan dengan 5G ini karena 5G ada 3 keunggulan utama, adalah ultra wideband, band yang sangat besar dan throughput yang tinggi sampai 20 gigabit per second, dengan artinya adalah hyper quality tanpa kita susah untuk menggelar jaringan fiber. Lalu juga low latency, di mana ini akan bisa mencapai 1 milisecond, artinya banyak komputasi yang harusnya nggak bisa dilakukan di cloud, itu bisa dilakukan secara dekat di lokasi di mana data itu di-generate, dan juga massive IoT di mana bisa mencapai 1 juta connection kita bisa support ya. Jadi untuk keberatan 5G network ini, untuk pemakaian dan pengembangannya seperti virtual reality, augmented reality, smart factory, smart warehousing, ini akan menjadi backbone-nya ya, dan Internet of Things akan semakin banyak adopsinya. Dan dengan seiring dengan ini, smart factory dan smart warehousing, perusahaan dapat juga beroperasi secara otomatis, meminimalkan adanya human error, dan perusahaan tentu dapat mudah untuk mengontrol software production-nya dari jarak jauh, remote operation, dan membuat supply chain bisa lebih smart lagi dan efektif dengan didukung teknologi IoT. Saya sangat aware bahwa disrupsi teknologi ini tidak bisa dilakukan sendirian. Intinya adalah kuncinya kolaborasi. Oleh karena itu, Telkomsel siap dan hadir untuk berkolaborasi, dalam hal ini adalah dengan Jababeka Industrial Access, dan juga kepada Bapak Ibu sebagai tenang dan juga yang akan mengaplikasikan dan mengadopsi digital teknologi ini. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat senantiasa berkolaborasi di dunia digital ini. Selamat siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Alfian Manulang. So next, we would like to welcome Mr. Melvin Yeo, the Director and Business Development of Accelerator from Singapore, whom we have collaborated with, holding hands to syndicate the development of JD Hub, with the future possibility to be involved in the syndications of other parts of Jababeka's new development. And for Mr. Melvin Yeo, the time is yours. Thank you. Selamat pagi, Bapak Hianto, Pak Rudy, Pak Marcus Lee, Pak Benny, Pak Setiawan, and esteemed guests. I wish to
firstly congratulate Jababeka Industrial Estate on their pre-launch of their 3 industrial clusters, Halal and Herbal, Biotech and High-Tech. We at Accelerator are very, very honored to be in partnership with Jababeka to promote JEDI Hub to Singapore-based technology and high-growth companies and startups looking to expand into Indonesia. Actually now with the opening of many economies and business travel and air travel, we look forward to more cross-border physical interaction and meetings in the coming months. In fact, I will be in Cikarang on 11th April for 2 weeks. So look forward to meeting everyone then. So terima kasih and congratulations to the team. Thank you very much, Mr. Melvin Yeo. So next, we would like to hear some short speech from Mr. Anderson as a managing partner of Accelerator. For Mr. Anderson, the time is yours. Selamat siang, alright, Pak Yanto, Pak Roland, Pak Rudy, and all the esteemed guests. Okay, it's really an honor and a pleasure to be invited for this pre-launch of the Halal cluster, Biotech, and High-Tech clusters. Right, Accelerator is really an honored partner of Jababeka Industrial Estate. Okay, and we would want to continue to strongly support the syndication with Jababeka Industrial Estate to develop JEDI Hub and some other clusters subsequently. I think the global halal market is really a huge and growing market, right? Thomson Reuters have actually estimated that the global halal market by 2023 will be worth about $3 trillion US, alright, of which 60% will be in the food sector. Okay, and then the other 40% will cover things like halal travel, fashion, media and recreation, pharmaceuticals, and cosmetics. All right. So if you look at it, food itself is about 60%. Pharmaceuticals will be about 5%. Okay, and cosmetics will be about 2%. All right. Like Unilever, just now I think the representative from Unilever mentioned that they are also in the beauty, pharmaceuticals, and of course food. All right. The halal cluster will actually present very, very interesting opportunities, okay, for these clusters to blossom. And it is really very strategic that Jababeka is eyeing a piece of this pie, right? Because in the ASEAN market, the halal market is also a much evolving market. Okay, we estimated the growth to be about 50%. Okay, over the past 5 years. All right, now in this halal ecosystem, all right, the foundation is actually provided by the government in terms of the policies, regulations, and certifications. From this foundation, right, the infrastructure is built upon, and Jababeka is laying the very strong foundation, right, through the very dedicated industrial park that is being built on. Of course, there'll be other parts of the infrastructure like testing, traceability system, standards and certifications that have to be built on it. But Jababeka is laying the very, very strong foundation. Now, once that infrastructure is built, other things will actually come online, right? Like, for example, the production, okay, in the areas of F&B, pharmaceutical, right, cosmetics, personal care, and of course, ingredients can then leverage on the infrastructure, and services will also come in, like for example logistics, banking, all right, and healthcare, maybe tourism, right? And to service all these, I think the human capital side must come in, all right? And very strategically, Cikarang has the Preston University, and I really urge Preston University to also support, all right, in the building of the talents for the halal sector, all right, because with all these policies, infrastructure, the production and services, and with a strong human capital base,
definitely the halal cluster in Cikarang and the halal economy in Indonesia as a whole, right, will definitely blossom. Okay, so I think this is really an exciting time, and Accelerator is definitely very honored and pleased to play a part in this transformation. Right. So thank you once again, and selamat siang again. Thank you very much, Mr. Anderson. So next we would like to welcome Dr. Anand Dorai Singam as the CEO of AICIA ASEAN from Spain. For Dr. Anand, the time is yours. Good morning, everyone from Spain. Good morning to Pak Yanto and Pak Rudy. On behalf of ICEA Spain and Malaysia, we are pleased to congratulate Jababeka and Co. on the initiative of developing the halal biotech and high-tech clusters, which will serve as a hub for technology transfer, ideas, knowledge, and expertise in the area of food safety and security and high technology development. This new initiative will allow Jababeka to play a key role in enabling Indonesia to join the ranks of technology developing countries by actively responding to a rapidly evolving global innovation and technology paradigm. As a technology cluster developer for Spain, at ICEA, we believe that technology and innovation hold the key to address and to prepare for the future. In this sense, we welcome warmly the launch of the Halal, Biotech and High-Tech clusters, which is a timely initiative that will support economic recovery post-COVID in Indonesia and the region by harnessing the power of science and technology that will benefit society. I would like to extend my sincere congratulations and best wishes to all the success to everyone at Jababeka in this very needed initiative. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Anand. Selanjutnya mari kita dengarkan short speech dari Bapak Yohanes Franciscus dari PT Genero Pharmaceuticals. Kepada Bapak Yohanes, saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dianto, Pak Rudi sudah memberikan kesempatan kepada saya mewakili Genero. Saya juga mengucapkan selamat untuk pre-launch dari Jababeka Halal, Biotech and High-Tech Cluster. Semoga bisa lancar ke depannya. Di sini saya tidak ada intensi khusus untuk jualan juga untuk Jababeka Cluster, tapi saya mau sharing sedikit testimoni dari Genero sebagai salah satu partner bisnis di Jababeka. Tadi Pak Yanto sudah sampaikan 32 tahun Jababeka beroperasi. Genero sendiri sudah 2/3 dari perjalanan Jababeka, sekitar 20 tahun kami sudah berada di sana. Start dari satu pabrik. Jadi memang manufacturing Genero itu adalah sebuah manufacturing company yang memang fokusnya ke pharmaceutical dan kosmetik. Di bawah kami, salah satu partner kami adalah RH Klinik Indonesia, mungkin Bapak Ibu kenal, yang lebih concern terhadap dunia kecantikan. Gitu. Jadi juga beberapa partner kami dari Bogor, beberapa multinational company datang ke Genero untuk memproduksi produk-produk besar mereka di Genero saat ini. Jadi dari start kami mempunyai satu pabrik, lalu kami expand the new factory di tahun 2017-2015. Lalu kami kedepannya juga akan menambah lagi satu pabrik, terutama untuk memperbesar kapasitas kosmetik kami di Indonesia. Jadi kalau dilihat sekarang memang pilihan kami kenapa jatuh ke Jababeka. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau memang di Jababeka ini kami mendapatkan the whole service, the right infrastructure yang sangat baik. Dari sisi memang beberapa concern dari multinational company yang datang ke kami adalah water treatment,
electricity, lalu ada beberapa juga yang berkonsen terhadap cost untuk transportasi. Jadi memang ini yang menjadi salah satu kelebihan dari Jababeka yang membuat Genero pada saat ini mempunyai banyak sekali new customer yang datang untuk memproduksi di pabrik kami. Gitu. Jadi memang kalau dilihat ke depannya Genero ini juga Jababeka dalam hal ini juga akan menjadi salah satu nilai jual dan menjadi salah satu pilihan dari terutama dari Genero untuk mulai mengembangkan bisnis, mulai menginvestasikan bisnis kami ke Jababeka. Ya, jadi Genero juga pada saat ini sudah mempunyai halal certificate di tahun 2015. Kenapa kami sangat concern terhadap halal karena memang government regulation sudah meminta untuk itu, dan beberapa multinational company datang ke kami dengan syarat kalian harus bisa memproduksi produk-produk halal itu. Jadi mau nggak mau kami harus mengurus dan mendapatkan sertifikat baik dari sisi jaminan halal secara proses maupun produk-produk yang kami produksi di Genero. Ya, jadi singkat aja dari saya mungkin itu perkenalan dan sangat-sangat satisfied untuk service yang kami dapatkan di Jababeka. Dan semoga semuanya lancar, Pak Hianto, Pak Rudi, kedepannya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Jababeka. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Yohanes. And next we would like to welcome Mr. Yang Sidong as the Chief Representative of Lotte ENC Indonesia. For Mr. Yang, the time is yours. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mr. Yang. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orangnya, Perdebati, Jababeka yang menyelenggarakan dasar untuk acara ini, dan saya merasa terhormat bisa memberikan pidato ucapan selamat. Acara ini tentang pre-launching cluster biotech dan high-tech di kompleks industri Jababeka. Jababeka adalah pengembang terkemuka yang telah berhasil mengembangkan kompleks industri. Jadi saya yakin proyek ini juga akan berhasil. Di samping itu, saya harap pengembangan Jababeka tetap sukses pada masa yang akan datang. Saya ingin mengakhiri pidato ucapan selamat dengan berharap semua yang datang ke sini memiliki kebahagiaan dan kesehatan dalam keluarga mereka. Terima kasih. Kamsahamnida Mr. Yang. Selanjutnya saya undang Ibu Fertiana Santi, MPPM PHD, Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri BPJPH yang sudah bergabung dengan kita melalui online Zoom. Kepada Ibu Fertiana Santi, saya persilahkan. Saya Okta Merah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin juga saya ingin menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Badan, karena dalam hal ini beliau tidak bisa mengikuti acara Jababeka pre-launch Jababeka Halal Pre-Launch Biotech and High-Tech Cluster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Jababeka Industrial Estate. Yang saya hormati Bapak para pembicara dalam acara pre-launch ini. Kemudian Bapak Ibu peserta pre-launch Jababeka Halal Biotech and High-Tech Cluster.
Hadirin yang berbahagia, BPJPH sangat mengapresiasi inisiatif serta sekaligus terselenggaranya pre-launch Jababeka Halal Industry, Biotech, and High-Tech Cluster. Semoga kerjasama yang sinergis dan kolaboratif antara BPJPH dan stakeholders terkait lainnya termasuk sektor swasta seperti Jababeka akan terus produktif dan bermanfaat. Selanjutnya BPJPH berharap pre-launching ini juga akan segera terrealisasi menjadi launching ya untuk kawasan halal Jababeka dan biotech dan high-tech clusternya. Kedepannya juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri dan ekosistem halal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada Kamis 17 Maret yang lalu, kita juga telah bertemu dan berbicara tentang Revolutionizing Indonesia's Halal Industry. Kita juga bicara tentang regulasi dan kebijakan pemerintah terkait jaminan produk halal, termasuk penetapan kawasan industri halal, di mana pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi kawasan industri halal, serta visi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menetapkan kebijakan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia tahun 2024. Kebijakan tersebut telah diproyeksikan sebagai salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Dukungan program pemulihan ekonomi nasional ini menjadi sangat krusial, apalagi dengan dipercayanya Indonesia untuk memegang tampuk kepemimpinan presidensi G20 serta misi Indonesia sebagai produsen halal dunia. Momentum presidensi G20 ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah sebuah katalis untuk pemulihan ekonomi nasional serta ekonomi global yang inklusif. Potensi besar dari industri dan ekosistem halal sangat berkaitan erat dengan isu-isu strategis G20, sehingga BPJPH melalui program-programnya yang saling sinergis kolaboratif mendukung penuh langkah-langkah strategis Indonesia sebagai presidensi G20. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, BPJPH juga telah menetapkan label halal Indonesia yang berlaku secara nasional sejak 1 Maret 2022 melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal dan juga telah dilakukannya kick-off label halal Indonesia pada Rakernas BPJPH tanggal 27 sampai 29 Maret yang lalu. Alhamdulillah, puji Tuhan, seiring upaya kita untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat dan pelaku usaha, banyak antusiasme yang telah disampaikan terhadap label halal Indonesia yang baru tersebut. BPJPH sebagai wakil pemerintah dan regulator produk halal mendukung penuh seluruh upaya-upaya sinergis kolaboratif dengan kementerian lembaga terkait, dengan organisasi kemasyarakatan, dan dengan sektor swasta lainnya terutama dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dan pengembangan industri dan ekosistem halal Indonesia, khususnya dari negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia dan Singapura. Bapak Ibu yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya pre-launch Jababeka Halal Industry, Biotech, and High-Tech Cluster. Semoga dapat memberikan kontribusi konkret dan signifikan terhadap visi Indonesia sebagai produsen halal dunia tahun 2024. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPJPH. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Fertiana Santi. Selanjutnya, saya undang Dr. Insinyur Muslik, MSI, Direktur Sales, Marketing, dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI. Kepada Bapak Muslik, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak
Yanto Wiyadi yang saya hormati, Pak Rudi Subrata, dan Bapak Ibu sekalian yang menghadiri pertemuan ini baik secara offline maupun online yang saya hormati. Saya melihat bahwa produk baru dari Jababeka Industrial Estate ini yang nanti akan dibangun di fase 9 itu adalah hasil perencanaan bisnis yang sangat baik. Saya berharap ini juga akan sukses nanti. Jadi saya sedikit saja menyampaikan strategis tadi itu atau urutannya gitu yang berkaitan dengan persiapan pengembangan di fase 9 ini. Tadi sudah diuraikan bahwa industri halal itu akan punya peranan penting karena dari ini semua berasal dari adanya kewajiban untuk sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan kalau kita lihat di undang-undang itu juga di turunannya di PP Nomor 39 Tahun 2021, maka skop sertifikasinya ini sangat luas, tidak hanya untuk barang tapi juga untuk jasa, dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimia, rekayasa genetik, termasuk juga barang tunai. Jadi menyiapkan kawasan industri halal untuk menampung, untuk menyongsong kewajiban itu, saya kira sesuatu yang sangat strategis. Di masing-masing tipe produk tadi itu ada timeline persiapannya. Untuk makanan minuman itu sebenarnya sudah dimulai di Oktober tahun 2019 dan diharapkan selesai di Oktober tahun 2024. Sisanya itu dimulai dari Oktober tahun lalu dengan masa persiapan yang berbeda-beda, setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, jadi nanti akan dengan berlakunya undang-undang tadi akan banyak sekali produk yang wajib disertifikasi, sehingga mengembangkan kawasan industri halal itu akan menjadi strategi yang sangat baik untuk menangkap peluang itu. Di kawasan industri halal nanti akan ada kantor pengelola, dan di sana kantor pengelola ini akan menawarkan fasilitasi bagi semua tenan yang hendak mendapatkan sertifikat halal, dan fasilitasi itu akan disediakan oleh personel dari KIH Jababeka ini yang mumpuni untuk memandu semua tenan yang hendak melakukan sertifikasi, sehingga dimulai dari training, persiapan, nanti memahami tentang kriteria dan prosedur, nanti pendampingan untuk audit dan juga itu persyaratan dari suatu KIH, dan saya tahu saja itu sedang dikembangkan di KIH di Jababeka Industrial Estate ini. Jadi kalau diurut, kira tadi disampaikan sepintas oleh Pak Rudi, kira sekarang sedang disiapkan sertifikasi untuk air baku karena itu menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan KIH dari Kementerian Perindustrian, dan nanti secara paralel akan didapatkan di Sinas, dan setahu saya itu prosesnya akan singkat saja, kemudian itu segera selesai dan Jababeka Industrial Estate mendapatkan surat keterangan dari Kemenperin untuk memulai pembangunan kawasan industri halal. Dan yang terakhir, saya kira ini juga menyambung tadi itu kewajiban sertifikasi tadi. Sertifikasi halal untuk dry port nanti itu juga akan menambah nilai bagi kawasan industri halal untuk Jababeka Industrial Estate untuk melayani semua kliennya, sehingga pemenuhan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2021 tadi bisa dilakukan dengan nyaman dan tepat waktu. Yang terakhir tentu saja dua klaster yang lain, biotech dan high tech, itu juga suatu yang sangat penting, yang akan punya andil besar di dalam kesuksesan
pembukaan pembangunan kawasan industri halal di fase yang ke-9. Terakhir saya ingin menyampaikan selamat dan mengucapkan sukses semua berjalan lancar untuk acara pre-launch ini dan juga nanti implementasinya. Terima kasih atas perhatian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Muslik atas short speech-nya. Baik, selanjutnya saya undang Bapak Afdal Aliasar, MBA MIFP, selaku Direktur Industri Produk Halal Kenex. Kepada Bapak Afdal, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Yadi, Pak Rudi, Bapak Ibu pimpinan Jababeka. Kami dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengapresiasi langkah Jababeka dalam melakukan pre-launching halal cluster, biotech dan high-tech. Jadi saya menyampaikan saat ini di Indonesia sudah ada 3 kawasan industri halal dengan tematik yang berbeda-beda. Ada di Sidoarjo, di Bintan, dan di Cikande. Masing-masing dari KIH ini saat ini sedang berkembang dan mencoba mendapatkan pasarnya, dan kami berharap Jababeka akan tampil menjadi kawasan industri yang halal yang keempat. Mudah-mudahan juga bisa berkembang karena ekosistemnya sepertinya saya tadi melihat tenan-tenan yang sudah ada, dan juga ini suatu hal yang well prepared yang bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Industri halal berkembang di seluruh dunia. Suatu research menyebutkan potensinya setiap tahun sekitar 2 triliun US dollar dibelanjakan oleh konsumen untuk produk-produk halal, dan Indonesia mengambil pasar sekitar 150 miliar US dollar yang setiap tahun terus tumbuh. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini juga Bapak Presiden dan Pak Wapres mencanangkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024, dan pertumbuhan dari kawasan industri adalah merupakan salah satu kontribusi penting untuk itu. Jadi kami mengapresiasi, dan juga kita melihat halal tidak lagi hanya pemenuhan kebutuhan atau compliance terhadap permintaan konsumen, tapi halal sudah menjadi suatu reputasi bisnis dari para pelaku usaha, dari para produsen. Mudah-mudahan Jababeka nanti bisa hadir sebagai Center of Excellence Halal Manufacturing di Indonesia. Kita ucapkan selamat, dan alhamdulillah ini suatu hal yang sangat baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afdal atas short speech-nya pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mengundang kembali Bapak Yanto Wihadi dan Bapak Rudi Subata untuk bersama-sama meresmikan pre-launching Jababeka Halal Industry, Biotech Industry, dan High-Tech Industry Cluster. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, saya undang juga Bapak Markus Lee untuk naik ke atas panggung bersama-sama meresmikan pre-launching ini. Baik, Bapak Yanto, Bapak Rudi, dan Bapak Markus, nanti di layar akan ada tombol trigger. Nanti saya akan memandu untuk berhitung bersama-sama untuk menekan tombol trigger tersebut. Baik, tim sudah siap? Oke, baik. Baik, bersama-sama. 3, 2, 1. Welcome to Jababeka E-Commerce Industrial Park. We will bring you to the future with unlimited opportunities. The game changer for industrial estates in Indonesia. This is Jababeka's Halal Biotech and High-Tech Cluster, the industries of the future. Jababeka Halal Industrial Cluster, Jababeka Science and High-Tech Cluster, Jababeka Biotech and Herbal Industrial Cluster, Jababeka Startup Cluster, a solution that accelerates the fast-growing industry towards evolution at a glance with premium facilities. We believe the best way to create the future is to create with our philosophy, think big, start small, and move fast.
high appreciation to our strategic partner, Accelerator. Together, we are unleashing a new era of future industry with Jababeka's Halal, Biotech, and High-Tech clusters. Are you ready to join us? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Jababeka. Baik, dengan pre-launchingnya Jababeka Halal Industry, Biotech Industry, dan High-Tech Industry ini pun membuktikan bahwa Jababeka never stop innovating. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan ucapan selamat dari Mr. Chang Weidong selaku Chairman of CIEF. Mari kita simak bersama. 阿斯拉姆科莫中国国际穆斯林企业高峰论坛收获贾巴贝卡清真生物科技中心成立，我们祝愿大家一切顺利，并期待着合作。谢谢。 Baik, selanjutnya mari kita dengarkan ucapan selamat dari Mr. Guo Shutao, Deputy Secretary General of CIEF. Mari kita simak bersama-sama. 中国国际穆斯林企业高峰论坛祝贺贾巴贝卡清真生物科技和高科技中心成立，我们祝愿大家一切顺利，并期待着合作。 Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, bagi Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, jika ingin penasaran lebih lanjut, bisa menanyakan sales-sales kita yang ada di sini. Ada sales atas nama Dahe Kim, ada Feby dan juga Yulita, dan secara online sudah bergabung juga Ibu Jenny. Baik, hadirin sekalian, sesuai dengan janji saya, kini selanjutnya saya akan mengundi secara acak bagi para hadirin yang telah hadir hari ini offline maupun online untuk mendapatkan special door prize dari Jababeka Industrial Estate. Baik, selanjutnya nanti akan muncul di belakang saya spin of wheels name yang dari bapak-bapak ibu semua yang sudah hadir saat ini dan juga offline. Baik, bisa dibantu? Oke, baik. Saya akan hitung dari 3 sampai 1, nanti akan dibantu untuk memutarkan roulette-nya. Baik, untuk yang pertama 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Sanggam memenangkan special door prize dari Jababeka Industrial Estate. Tenang, kita masih ada 4 voucher lagi yang akan dibagikan kepada tamu-tamu kita yang spesial tentunya. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Kira-kira siapa? Apakah ada di sini atau offline? Baik, congratulations untuk Ibu Leni mendapatkan special door prize dari Jababeka Industrial Estate. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Belum ada yang offline ya berarti? Belum. Baik, selamat kepada Bapak Laras Setio Wibowo. Nanti kita akan memberikannya secara online ya Pak. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Endrik atas voucher yang dimenangkan. Selanjutnya, sisa 1 voucher lagi. 3, 2, 1. Semoga yang hadir offline dapat ya di sini 1. Baik. Baik. Congratulations untuk Bapak Alfian Manulang yang hadir di online Zoom. Nanti kita akan berikan special door prize-nya melalui tim Jababeka Industrial Estate. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara.
Namun sebelum saya tutup, nanti sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan melakukan photo session bersama. Lalu setelah tersedia makan di luar sana adalah sponsored by Sari Munich, one of our tenant juga. Jadi Bapak dan Ibu semua dapat setelah acara dapat makan bersama, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Baik, sangat luar biasa sekali hari ini bersama-sama kita saksikan perkembangan Jababeka Industrial Estate yang begitu pesat, dan di awal tahun 2022 ini, Jababeka Industrial Estate kembali mencetak sejarah baru dalam perkembangan industri di tanah air dengan kawasan terbarunya, yaitu Jababeka Halal Industry, Biotech Industry, High-Tech Industry, dan High-Tech Industry Clusters. Dalam Jababeka E-Commerce Industrial Park, dengan adanya klaster-klaster tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dan jawaban bagi segala kebutuhan di era industri 4.0 dengan dukungan beragam fasilitas kelas dunia yang hanya dimiliki oleh Jababeka Industrial Estate. Baik, akhir kata saya Catherine sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak bagi para hadirin baik yang datang secara offline maupun online atas kesediaan waktunya dalam mengikuti acara pre-launching Jababeka Halal Industry, Biotech Industry, dan High-Tech Industry Cluster tersebut dari awal hingga akhir acara selesai. Baik, mohon maaf bila saya ada kesalahan kata ataupun kekurangan selama membantu acara ini. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Jababeka Industrial Estate selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu semua dapat berdiri dan bersama-sama ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama, dibantu oleh tim Presiden TV juga. Yang berada, Bapak Ibu tamu kehormatan yang berada di online Zoom dapat open cam atau membuka kameranya agar kita dapat melakukan foto secara hybrid. So, for the esteemed guests, Mr. Melvin Yu, and also Mr. Anderson and Mr. Anand, can you please open the cam so we can start our photo sessions? Thank you so much. Baik. Ibunya boleh agak sedikit maju ke depan, Ibu. Agak kelihatan. Oke, baik. Oke. Bapak di belakang Pak Afdal boleh di depan juga, Pak. Oke. Mr. Kawano sedikit maju. Oke, baik. Mbak Feby boleh di sebelah sini. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Oke, baik. Hitungan ya. Hitungan aba-aba dari saya. 3, 2, 1, cheese. And also in the Zoom. 3, 2, 1, cheese. Okay, and then thumbs up. Thumbs up. 3, 2, 1. Oke, aba-aba dari saya. 3, 2, 1, lalu sama-sama laut. Kita omong bersama-sama Jababeka. Baik? Oke, baik. 3, 2, 1. Jababeka. Welcome to Jababeka E-Commerce Industrial Park. We will bring you to the future with unlimited opportunities. The game changer for industrial estates in Indonesia.
This is Jababeka's Halal Biotech and High-Tech Cluster, the industries of the future. Jababeka Halal Industrial Cluster, Jababeka Science and High-Tech Cluster, Jababeka Biotech and Herbal Industrial Cluster, Jababeka Startup Cluster, a solution that accelerates the fast-growing industry towards evolution at a glance with premium facilities. We believe the best way to create the future is to create with our philosophy, think big, start small, and move fast. High appreciation to our strategic partner, Accelerate. Together, we are unleashing a new era of future industries with Jababeka's Halal, Biotech, and High-Tech Clusters. Are you ready to join us? Welcome to Jababeka Industrial Estate, the biggest modern industrial estate in Southeast Asia. The story began in 1989 with massive development in Cikarang, where nobody else saw the hidden potential. After 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for any type of enterprise. Now, it becomes a vital economy zone for Indonesia. Jababeka Industrial Estate has been trusted by more than 2,000 enormous multinational and national companies from 30 countries. Jababeka Industrial Estate is the most complete industrial zone with various world-class facilities to gather all essential needs of modern industrial businesses. Moreover, it also supported by modern and mature infrastructures such as for exit tolls, access, and transit-oriented development. It designed a smart, eco-friendly industrial estate and ready to embrace the IoT and Industry 4.0 era. With all the supporting aspects for business and individual development, such like the presence of President University and ICT, which reliable to provide qualified human resources. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that now consists of commercial and retail centers, healthcare facilities, 24-hour security, and fire station support. The entire essential and solution for business could be accommodated in Jababeka Industrial Estate, the biggest smart industrial estate in Southeast Asia.